Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebentar bola menjadi sebagai guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sebentar bola menjadi sebagai penasihat takmir Masjid Nurul Iman. Sebentar bola menjadi ketua takmir, serta pengurus takmir Masjid Nurul Iman. Terjukan sebutan ulama lagi sataja rabu tanpa biasa satajana muka-muka berjagia sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lampau TV pada sataja di kesempatan kali ini yang banyak ngaturake puji syukur alhamdulillah da ajunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siampun apa yang banyak kalimatan dan perbuatan pula satanya saya searopa nikmat Islam, nikmat iman, terjukan nikmat kesehatan, kesempatan berkekuatan sehingga pada pula satanya bisa tapangki salera, bisa alengki alam sarung ke tempat semulnya kak dinto minangka nambuhana pamauningan, nambuhana ilmu epon Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka babangkian kak dinto kini ngarida dan kasayan ya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tersamuka tetap ke atora dak guste betul bola sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu terbara pemirsa sesami-sami mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Rusaki pengajian kitab Khashaisul Ummatil Muhammadiyah kita ampun tantuk dak bab shalawatun makhsusatun. Di bab kak dinto nerangaki pan saponapan salat sekhusus, seutama, seistimewa. Pada pan saponapan salat sunat kak dinto para jemaah selakar istimewa aki sekhususaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarafil ladzi ja'alahu Allahu li hadhihi ummah. Tamasuk kemuliaan seampun Allah atetiaki kemuliaan kak dinto dak umat kak dinto ma barang ponapa aadda ampun ampun nyadiaki menyiapkan dak kakabula min sawaminas sawabi al jazili dari kencaran sebanyak, dari kencaran seraja. Wa wa'ada bancukan Allah ajanji bihi kalaman ma minal khairil jalil dari kapabusan seaku ala salatit duha kika dinto sepertama salat duha wal istikharati bancukan salat istikharah wa salatil hajati tor salat hajat wa raka'atain wudu'i ban salat 2 rakaat wudu wa salatit tasbihi bancukan salat tasbih. Kak dinto pan saponapan salat se diistimewakan, se khusus sareng Allah Subhanahu wa taala. Ehusaki dak kakabula epon orang-orang sing ngalaksanaki salat kak dinto bakal ngoleh pon apa? Sawabul jalilu. Ki kak dinto kencaran sawabul jazilu kencaran sebanyak. Terjukan minal khairil jazili minal khairil jalili ki kak dinto kapukusan kasayan seaku dari pansaponapan salat kak dinto.
dak ka orang-orang seistiqomah dari solat-solat kak dinto, maka Allah Subhanahu wa taala bakalnya diaki kenceran terkasayan sebanyak seaku. Sepertama kika dinto salat duha. Bila salat duha kak dinto para jemaah laksanaaki salat duha tining salat duha aqalluha paling sakonikna rakaat ke salat duha rakaatani kak dinto 2 rakaat paling sakonikna. Rakaat pertama kisunate biasa usolli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Salastarena surat Al-Fatihah mana bihafal kak dinto mau surat wasyamsi waduhaha mana bihafal. Rakaat sekedua kak dinto mau wadduha ayat atau surat ad-duha. Kak dinto rakaat pertama, rakaat kedua. Mana binambah rakaat salat sampun apa rakaat misalnya paling sakoni negla 2 rakaat. Pas nambah 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat ban saterus epon nika salat ke kasokan epon sehafal. Yulang-yulangan negla taan apa. tambah nyoba ke surat selain ya tore. Gila kan syamsi wa duhaha, saya nomor 2 wadduha. Deki tambahan apa? Ning rakaat ketiga artinya apa jangan boleh. Nanti salat duha boleh. Lastari assalamualaikum oleh 2 rakaat assalamualaikum. Pas salat boleh terserah ayat epon. Yulangan juga kemen. Ila samani rakaatin sampai belum rakaat. Nikah saya masyhur jumhur. Walaupun deki ibadah nikah sampai 12 rakaat ya tore. Saya masyhur biasa epon Kanjeng Nabi ngalakoni nikah belum rakaat. Kalaban 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti pak salam. Wa waqtuha bantini waqtona salat duha ila idza halat as-salatun nafilah ba'da syuruqi syamsi ila zawal. Kika dinto idza halat as-salatun nafilah ama nabi ampun ngaki salat nafilah ba'da syuruqi syamsi saampunna ngombera are ila zawali sampai zawal neka are pada tengahan. Tapi ngomber are kak dinto mari jemaah terbit matahari tak laju kengeng asolat cai pon dimin kan mana biningi sila kitab Safina rakera kodro rumhin rakera sapanum begen lancenga satombak kira-kira pun 30 cm mana bi emeniti nikah kurang langkong 12 menit dari ngomber are misal nika kol 6 ngomber are maka 12 menit aki nika buru bisa akengeng salat duha salat sunat selain ya tore jadi tak oleh langsung enalekana are kak dinto ngomber pas salat nika haram hukumnya karena nyaropae ibadana orang-orang Yahudi ben Nasrani di Islam ngantos dimin sakira-kira 12 menit buru kene. Nika permulaan sampai bila? Sampai zawal nika are pas bedengah tengahan sabelumna duhur. Mon pon are alecer kabara sakone yawangken nika pas napa bisa salat duhur masuk waktu duhur. Kembangna mana bipanjenengan teroninga ngokor berapa mana bilang mbak kan masjid nika bede pancer tadi pancer napa nak tujuanna kaangkuy ngoningi jeng bejengan mana bijeng bejengan kak dinto pas enggak tengahan ada jeng bejengan nah ini berarti arep pas enggak tengahan tak kenging salat tapi mana bijeng bejengan kak dinto bereuna bendana benda barenga ini kata masuk itu hurgian tak masuk berarti arek ibadah nengi emor amon pon are bede nengi bereuna jeng bejeng benda nika barenga maka jeng bojanganna bade nengi temuranna ane kanyamana pun napa lebat bakto zawal sakala ki napa nika pas tengahan zawal syams tika dinto para jamaah mon pon zawal tak oleh
tak oleh salat duha. Di napa mungkin kalau 6 lebih 12 menit misalnya. Neka misalnya terbit pukul 6. Atau sebelum pukul 6 terserah, saya penting dari ngumber are tambahi kurang lebih 12 menit. Neka buru. Sampai bikin jekol sapono kol sarapa. Cek sampai waktu haram. Kadinto waktu salat duha. Napa bidana salat duha ben salat isyraq? Fimin pernah jelasaki salat isyraq. Salat isyraq nika syaratnya bade paempat. Orang eko cak salat isyraq syaratnya kudu paempat. Saya pertama, kudu ajamaah nengi masjid salat subuhna. Nika kudu salat subuh berjamaah nengi masjid. Saamponna ka dinto ngantos sampai zawal neka adiker benih acareta adiker maus Al-Quran atas pokoknya maus kalimat-kalimat thayyibah kalimat thayyibah mereka neka pas neka pas napa ngantos 12 menit dari are ngomber pada nabun duha ben bekto napa ada emulaan napa ada pas rakaat ke cuman 2 rakaat cukup 2 rakaat salat isyraq. Ini kata tina ba salat subuhna berjamaah lastare ka dinto tak keluar masjid terus adikir napa saya nomor 2 nih kenapa salat kejugan dengan masjid mana biampun keluar la zawal lah dia engko keluar apa jangan isyraq engko tak oleh tak kengi jadi kudu nengi dalam masjid neka salat kejugan 2 rakaat bektona pada duha. Mana bisa salat duha, kamu bisa os, masjid kenging, tak apa jeng jamaah subuh kenging, oleh, compokna kenging. Ini kanya mana salat duha. Ben rakaat ke paling sakone 2 rakaat. Sampai belum rakaat, boda se adabu, boda se 12 rakaat. Ini kabidana, napa? Salat isyraq sareng salat duha. Ngaga niki. Para rabu jamaah semulya kisar Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto pan sapona pandalil dalil dasar senerangaki masalah keutamaanna utama fadilana salat duha. Saya pertama wa an Abi Hurairah radhiyallahu an fa an Abi Hurairah maka dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an muka ridha Allah pasera Allah anhu ka Abu Hurairah qala adabu pasera Abu Hurairah awsani awasiat ni dak kabaten gola khalili pasera kekasih atau burle-burun nabaten gola sallallahu alaihi wasallam ika dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awasiat pesan dak ka Sayyidina Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika pesan napa pesanna Rasulullah bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin puasa asyam teluare saben bulan tapi bulan ini ke bulan Islam benih bulan Masehi bulan Islam ini kan apa mulai dari Muharram Muharram kan bulan jangan orang bulan Molot para masa bulan Molot Rabiul Awal Rabiul Tsani terus nih kanya mana bulan Islam lah nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saben teluare saben bulan-bulan Islam nikah puasa saya kocak yaumul bid are terang bila are terang tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 jadi tanggal 13 asyam tanggal 14 asyam tanggal 15 asyam ini kawasiat Rasulullah saya kasokan saya mampu ya tore sunnat wasiat artinya wasiatnya tidak ke Abu Hurairah kalakuan saya raja kencuran epon sampai pesenaki tidak ke Abu Hurairah saya ngalakoni alhamdulillah saya tak ngalakon iki tak masalah cuman rogi tak oleh kencuran saya pertama warak atai duha wasiat Rasulullah saya nomor 2 warak atai duha 2 rakaat salat duha jak tinggal lagi perkara sunat ini ke sunat muakkad
Sunnat sangat epakon sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabisa-bisana berebekto kak dinto kaku salat duha. Sanajan 2 rakaat. Saya nomor 3 wa salatit tasbih ban salat tasbih. Salat tasbih. Biasanya pada kumpulan salat tasbih saben bulan ya tore. Maca tasbih sana pakale pada dikian tata carana paling punten. Paling punten salat tasbih kak dinto cek sampai tinggal lagi samurodi. Maksud ke samurodi paling sakoni alaku sakalian. Sabisa-bisa. Istiqomah saben bulan alhamdulillah. Sana bakal sa sempatda nika paling sakoni samurodi sakalian. Dinta arapaki wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu jamaah semurjaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa cukan wa fadailu salatid duha kasiratun. Bantining fadilah keutamaan salat duha kasiratun kak dinto banyak nadzkuru dan kala nyebutaki jumlatan secara global sabagian pera tak laju sebutaki kapidori banyakna hadis senerangake fadilana salat duha. Berarti secara jumlah. Secara apa? Sabagian, secara global, sabagian. Secara tak terperinci. Karena dari banyakna fadilah. Minha yantarana biha kalaban salat duha yaghfiru nyapora Allah pasera Allah taala adz-dzunuba kapan saponapan dosa. Berarti fadilah yang pertama Allah Subhanahu wa taala kasokan nyapora kon saponapan dosa. Tak ada manusia setan di dosa. Kalaban salat duha maka dosa-dosa kadito esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Rawa notoraki atau nyaritaaki At-Tirmidzi pasira Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu muka rida Allah pasira Allah anhu ka Abu Hurairah qala ada Abu pasira Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala syuf'atid duha ay rak'ataid duha man pasira orang hafadha se'araksa artinya istiqomah araksa salat duhana ala syuf'atid duha ay tekesa rak'ataid duha 2 rakaat salat duha araksa istiqomah sanajan 2 rakaat gufirat bakal esapora lahu kaangkui oreng gufirat esapora lahu kaangkui oreng dzunubuhu ponapa dosa-dosana oreng wa in kanat pan sanajan bada ponapa dosa misla zabadil bahri kak dinto akatia kapok nengi tase banyakna tapi dosa-dosa kene dosa-dosa raja tak bisa dosa-dosa ka manusia tenggola comaco ngolang-ngolang mana dosa ka manusia angki asapora ini ka dosa-dosa kene napa tangolati misalnya ngabas bani muhrim bani muhrim tapi pas ambu bani pas banting terus dosa aja banting terus ini kata kan lepas nah banting napa bae talocor misalnya jabu remah talocor nih ka dosa-dosa kene mana dosa raja zina terus mabuk-mabukan ngecok bangal ka orang sepona seher ini ka dosa-dosa raja sebagian dosa-dosa raja tak bisa butuh tobatan nasuha bener salat duha kan tapi sebanyak kadang salat apa dosa-dosa kene cuman dosa-dosa kene mana bi tompok kepada raja kia tompok tidak raja wera dosa kene dikiana laku boleh tompok gitu saya raja geger maka saya paling bagus kak dinto kedua dosa kene langsung istighfar dosa kene iki asapora lewat salat duha. Pada panjenengan keduan kaca misalnya kaca nika mon sampun arek kesot boleh bu. Kota bahasa anggapon pak sampai ada motor mangken kesot sampun arek lebur artinya lebur napa cakna orang mangken kinclong oleh apa stera
Tapi mun etina latina kita konek laguna wala etina ada tebel tak lebur ka basenda. Ketika dinto juga ibarat epon tusa kene. Kaate bodo sitong napa titik. Sitong titik. Laguna titik boleh titik sampai apa no sampai pun apa banyak tusa nang ate. Enalekana ate ka dinto banyak pun tusa tak lebur ibadah tak lebur males. Antara sadaqah dan apa mana banyak tusa. Tapi mana orang lebur atobat insyaallah lebur ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawabat nyarata wa ruya ban ecareta Abu Ya'la wa rawawan nyareta Abu Ya'la pasara Abu Ya'la anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala pas kangkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu man qama idas takbalathu asyamsu ay ba'da tulu'iha wa irtifaiha manabi orang kak dinto ngadeg mancing kanggo salat bila ba'da tulu'iha wa irtifaiha sampunna are kak dinto terbit ngombar wa irtifa ban tengki jaman segelak kira-kira 12 menit dari ngombar are sapa nombeken tanjang apa dena tombek orang gelak mancing kangkun apa fatawaddoa maka pas wudu pasara orang ngulati are ni kabuk tengki pon maka orang gelak langsung napa mancing maksudnya mancing antara wudu ngalak wudu fa ahsana wudu'ahu fa ahsana maka bagus menyampurna udu'ahu ka udu'na orang summa maka pas koma ngadeg pasir orang fa shalla maka pas salat pasir orang rakaataini 2 rakaat dak ka 2 rakaat kika dinto salat duha gufirat esapora lahu kanggo orang khatayahu ponapa kasalahan na orang wa kana bun bada pasar orang kama katia waladat alahiraki huda ka orang ummuhu pasara ummuna otaba orang sepo binina orang kadinto dari rajana kejerena akatia babaji se puru elahiraki ta'an bi tusa maka kautamaan salat duha wudu napa tepak malaras wudu neka kempang malarat. Kenapa kempang malarat banyak orang enteng tentang menyampurna wudu. Mana bi panjenengan beda benda bareng sema tak ada pak aing ka kolek ni ka wajib bersedimen. Jak ngecet ka, jak napa ka, ni ka wajib benila cupas wudu tak bisa. Maka bersih. Mereka nikah pun apa? Ngangkui sunat ta wudu ni kanya mana wudu namanya sempurna sunat ta wudu ki maca bismillah maos bismillah tapi mana bi badan ngi dalam jeding cek paranying cukup dalam panggalian karena tak kengeng maos bismillah ranying nengi jeding haram hukum epon tadi to maos bismillah ranying mana bi luar jeding bade pauduan pet luar ya tore sae ya tore niat juga nawaitul wudu amanabi bade jeding pangapora pasti dengan apa boleh bade WC na cempena ne ka baca di dalam ate saos nawaitul wudu di rafil ne ka baca di dalam ate manabi luar ya tore pas ka dinto masue mua oleh sampurna mare napa bismillah masue asta tanang masue takok gila napa bade kotoran napa sebelum tanang acampur ben aing ini kayak apa bersegel aing wudu apa bersegel mereka dinto pas amur kemor mereka dinto pas nyerku aing ka pangampung ka elong ini ka napa sunnat sabelumna ngalak wudu mereka ini ka buru maswe mua salera wudu ka salera ka dinto mua para jamaah ngas tete mua ni ka atas sa tepat tombuna orang rambut saya paling ada ni ka mua atas sa baba ni kacangkem ketika anje nikah kau tu norok makana mana bada napana jenggu na tebel kau tu osap sela-selai artinya sela-selai keriki pamasuk karena kau tu pecah
Kau tu baca. Ben ni berak kanja. Kanan kirina, kanan ben kajera neka pendela kopeng. Berarti pendela kopeng masuk napa? Masuk mu apa baca juga. Ben ni berak ben sarong ben auto pada na auto na attack per misalnya. Jadi pak neka takok napa? Uduk tak sah, solat juga tak sah. Mana bi uduk tak sah. Ada gunana abu neka karem sok mahosok. Mon bacaan na sampurna, gerakan nama sampurna. Uduk na tak sah. Saya paling juga ngastete enalekana masue soko pada neka geriki beca sela-selana geriki neka beca makanya sonat taki mamasok geriki na tanang kota basta dek ka geriki na antara geriki dek ka geriki na apa pada soko takok tak depak makanya sonat tu yang ka mana bisa kan neka sopajan apa sopajan cengkol ni kau tu besar juga cengkol nama bahasa Madura cengkol besar maka mana bi bodo kalam pisarat buka mana bi bisa pengkes ya tore mon bebena cengkol tak saudukna cengkol kau tu dah depak kau tu dah cacetek mata kaki cacetek kau tu atasanna besuai juga atasanna Kibaran tem cetek besuai tapi napa na tengate buat atasanna cetek tapi gampang mungkin monpet ni kadang buka napa kata otot tapi alhamdulillah bagus tanapa maka sunat benih sunat ki sunat ben utama mana bi masue asta tanang ke cengkol ni ka etorok dan tanang mana bi etorok dari atas sah tapi tak afdal tak utama maka etorok dari tanang mana pipet kan gampang ya selalu pakai seret. Atau bunga neka bisa. Torok dari tanah. Neka afdal ekpon. Utama ekpon. Utama. Bocor di atas. Beda kan ngaku ya seram dari atas. Sah. Ana bisa. Tapi tak utama. Maka untuk nak dinto bagus. Pas orang kak dinto asolat 2 rakaat cukup 2 rakaat. Maka bakal esapora satu dosa-dosana sana Allah Subhanahu wa taala. Sepenting napa orang gila istiqomah. Maka melarat. Salat duha 12 rakaat. Sabulan sekalian. Oke, lumayan tempong tak salat sekali. Tapi yang bagus 2 rakaat. Kok tambah 4 rakaat nang 4 rakaat. Neka pas napa istiqomah. Mungkin pada hal-hal cek songkan jenapa kia tinggal lagi. Oh tambah napa? Tapi abanyaan dalam seminggu abanyaan salat duha na itu bang atingkan salat duha ni kabon saya. Wa biha ban kalaban salat duha ka dinto yakunu bada minal awabin ka dinto tamasuk awabin. Yakunu bada minal awabin tamasuk awabin salat awabin antara pada kanjarana salat pada maghrib sampai isya dari maghrib sampai isya dimainkan ampun jelas lagi tentang salat awabin sana para rakaat kasokan nasi penting pon apa dapat waktu isya ambu aneka salat gua kanjeureun rajana ketika dinto badasana kesika dinto awabin tamasuk minal awabina tamasuk orang-orang se abali ka ma abali ka Allah Subhanahu wa taala asapora istighfar ngakone berngagungake Allah ini kata masuk orang awabin orang-orang saabali dekat Allah rawa nyaritaaki At-Tabrani pasara Imam At-Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an hadis-hadis kelak riwayat kisah Abu Hurairah kenapa Abu Hurairah ni paling banyak ngancai Kanjeng Nabi Abu Hurairah orang tak mampu miskin tapi alatin ka Kanjeng Nabi ka emma norok maka na Abu Hurairah ni banyak sahabat saya paling banyak riwayat hadis sapunare sareng Kanjeng Nabi maka Abu Hurairah kadinto ngakali tengka polana Kanjeng Nabi seekala ko Kanjeng Nabi banyakan ngakali maka banyak hadis-hadis masalah salat duha kan apa-apa neka banyak riwayat sareng Abu Hurairah pada natan gola ngereng kiai misalnya ngereng abak teka kiai ni kan saponi banyak gola oning tengka pola na kiai kita pada sami sao sarang Abu Hurairah maka banyak hadis mak mulai gelar teka sarang Abu Hurairah karena kenika karena Abu Hurairah ni
sering asarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala adabu pasera Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidu ala salatid duha illa awwabun la yuhafidu tak bakal araksa ala salatid duha dak ka salat duha illa angin si araksa al awwabun pasera orang-orang seabadi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cuman orang-orang sela karena apa? Lebur ibadah. Neka orang-orang se araksa deka salat duha epon. Qala ada bu pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia qala ada bu pasera Abu Hurairah wahia tining salat awab wahia tining salat duha ka into salatul awabina akatia salat awabin kencerna orang ngai kocak awab tidak dinto orang-orang se abadi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu hakimun rawa nyarita hakim udah ke hadis al hakimu pasir imam hakim kadito tentang salat duha. Saterusipun para jamaah wa biha yanalu ajrul mu'tamir wa biha ban karena salat duha kadito yanalu bakal ngaule pasera orang ajrul mu'tamiri deka kencerna orang seumroh salat duha kencerna benih orang nggak umroh tapi kencerna pada orang seumroh orang seistiqomah. Rawanya retaki Abu Dawud pasera Imam Abu Dawud an Abi Umamah dari Abu Umamah dari Abu Umamah an Abi Umamah dari Abu Umamah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ada Abu pasera Rasul man kharaja min baitihi pasera orang sekaluar dari dalemma dari congkokna mutatahhiron dalam keadaan suci ila salati maktubatin sampai orang kak dinta salat maktubah artena mafrudatin yusalliya fil masjid orang kak dinta keluar dari congkokna dalam keadaan suci andi udurwan sampai salat napa mafrudah saya wajib bagi salat 5 waktu fil masjid nenge masjid fa ajruhu maka kencerna ka ajril hajjul muhrim jika dinto akatia hajina orang sa ihram karena haji kan ihram kan mon atawaf tak kudu ngakui ihram tapi mun tawaf wajib nika kudu ngakui kain ihram lah haji ka dinto haji ihram nika orang-orang se audu dari congkokna pas salat 5 waktu nenge masjid kalaban berjamaah wa man kharaja ila tasbihid duha ban pasera orang kharaja sekaluar ila tasbihid duha la yansibuhu illa iya la yansibu deka tasbih duha artinya kaangku salat duha laku salat duha la yansibu illa iyahu tak bakal ngalakoni atau tak teba budak ke orang illa iya kacebana salat duha artinya tujuanna lakar salat duha ai salat duha artinya salat duha fa ajruhu ka ajri mu'tamirin fa ajruhu maka tining kencerna orang si salat duha ka rinto ka ajril mu'tamiri akatia kencerna orang si umroh wa salatu ala isiri salatin lagwan bainahuma maka yantarana salat saya salat se 5 waktu atau salat duha lastari salat duha ni kapas tak selesai kalakuan separcoma misalnya kalakuan separcoma mari duha gak careta apa jong duha boleh oleh kengeng tak kau tu terus-terusan tapi ini kan kalakuan sela nyelae salat duha antara salat duha ban salat duha selain ini kan nama lagun maka orang kak dinto kitabun fil iliyin kitabun setong kitab fil iliyina nenge tempat se tengki bakal oleh kitab
oleh catatan buku-buku catatan fil illiyin nengi tempat setengki. Artinya apa? Muljana kencerna orang kak pintu. Maka mana biasa salat duha. Salat duha ki assalamualaikum terus lagi boleh salat duha. Mari salam salat duha boleh terus. Nek cek sampai cek sampai pesa kalaban kalimat-kalimat saya tak saya. Mana bi misalnya istirahat mari salat duha sekian. Kia tiket tanapa mau Al-Quran atau badiker cek sampai acareta-careta atau buka HP macam-macam mungkin kan pada HP tiana mari apa jangan duha kak duha HP macam apa jangan duha pada ini kenyamanan selai kalaban lawun maka kencerna akurat neka tentang sholat duha dapat wah gitu sekarang lagi para rabu jamaah semulia kisah Allah subhanahu wa ta'ala pada hadis kak ditujukan yuktabu biha kalaban solat duha yuktabu etoles minal abidin tama seorang-orang se lebur ibadah lebur nyempa ke Allah wal qanitin bentama seorang-orang se taat rawa at-Tabrani an Abi Darda rawa nyarita aki at-Tabrani pasir Imam at-Tabrani an Abi Darda dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an qala adabu pasir Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallat duha raka'ataini pasera orang yang salat duha raka'ataini 2 rakaat lam yuktab minal ghafilin tak bakal catat minal ghafilin termasuk orang-orang selupa fungsina salat duha ni napa orang gila engaan cerdas engaan tak lupaan ini perak 2 rakaat salat duha tapi istiqomah. Tak bakal catat sareng Allah Subhanahu wa taala minal ghafilina termasuk orang-orang selupan. Wa man shalla arba'an pasera orang yang salat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, kutiba catat etoles minal abidin termasuk orang-orang saya nyembah ke Allah, ahli ibadah. Nika perak 4 rakaat. Benih perak tapi saya istiqomah malarat yang istiqomah. Wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum. Pasera orang saya salat duha 6 rakaat maka kufiya dzalikal yaum bakal ecokopi sareng Allah dengan are kak dinto kabutuhanna bakal ecokopi. Ki artinya kabutuhan saya napa saya pokok pas panjenengan kok salat duha lah 6 rakaat. Mata kelar mulai motor benih kan mana gani kabur jeung duha tau salah kok. Artinya kebutuhan saya pokok. Seniken maksud ada era badan. Hah? Tak bosan. Samangken mangken tak ada sedara autang. Kadang autang bosan. Sangsara. Tak mangki. Anapa? Tidak mari autang celeng Mas. Elang. Maka banyak orang tak bareng otang. Hah? Saya tak duha, soki belum tentu cokok, belum tentu. Saya tanggal kita apa belum tentu cokok. Tetapi debuna orang sepoten gola, orang sokiria, temate koran. Orang miskin temate tero. Orang soki temate korang. Andi nikah korang korang terus. Tapi orang miskin temate tero kan kata kabul tadi bese. Tadi bese. Sampai gibu mate, sampai gibu seta. Dadi napa salat 6 rakaat. Bakal cokopi sareng Allah. Wa man shalla samaniyata qadaba lahu minal qanitin. Pasera orang salat belum rakaat Allah bakal nyerat nulis orang kadito minal qanitin orang-orang taat ke Allah. Orang-orang khusyuk nikah. Wa man shalla sintai rakaatan pasera orang-orang salat 12 rakaat banallahu balatan lahu fil jannah. Allah bakal abangun orang kak dinto nengi bakal abangun compok nengi swarga 12 rakaat. 12
13 rakaat. Istiqomah tapi. Ben ni mana bajang mangkin 12 rakaat. Oh, kok andi pun kok. Mata bajang boleh. Andi pun boleh pun kok. Ane jangan di surga wa. Mengkone capok napa iki. Istiqomah berat. Maka tinggal teka asa kone, saya penting istiqomah. Istiqomah. Bang, kini kayak paringi kempang nyari rezeki, paringi kempang. Benih mari apa jang duha pas dung tedungan. Metek osok, benih rezeki saya nama masih kekar. Tawan jok na, mana saya kekar. Oke, tapi manusia ini kau wajib ikhtiar ban adua. Orang mana bi usaha tas tak adua ini kayak kocak orang takabur. Anu napa? Kok karena lakona sengkok. Muntah karena lakona sengkok tak bisa aja. Mana bi orang berak ni ka adua tapi tak usaha, ni ka orang pekak bangar, putus asa. Aduh amro ya Allah, paringin nasi ya Allah ngagana, tapi tak usaha. Yang mana putus asa? Tak era. Kau lawan panjenengan ben Siti Maryam. Mun Siti Maryam kan langsung terus sareng Allah. Kalau kan Nabi Zakaria masuk ke dalam Siti Maryam, langsung berdoa-doaan, bodan apa? Siti Maryam. Maryam mangken ala ko pedhi tak oleh ta. Ada ganggu tak bisa kadang. Nah, maka qatu ikhtiar. Allah nikah ngolati ikhtiar apa? Ngolati usaha. Benih hasil tak gantong ke Allah Subhanahu wa taala. Pada mangkat tepulak ku pada. Tapi mulai na tak pada, oleh na tak pada. Pabicaan pangapura sa pabicaan. Ada mangkat kulakku. Tokang pada mangkat. Oleh na tak pada. Jadi wajib pak ikhtiar. Ini Pak Moyo ni kekantekeng dari nikah ke nikah. Resare na tak kira pada oleh na tu. Tak kira pada. Bodoh sana kalau sana. Tapi wajib apa ikhtiar. Maka manabi bodoh orang kak dinto ampun parengi sempat. Paringi sareng Allah setong pemberian. Saya pemberian kak dinto aropa bisa istiqomah ala ko salat duha, bahkan ala ko lain, maka kak dinto afdalu min ayyulhimahu dzikra. Maka kak dinto taman napa? Pemberian paparing sepaling utama. Lebih afdal, lebih abdal dari yang nikah mana bi ampun paring istiqomah sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka nyoon abakan nyoon istiqomah. Sakit jen sakit. Ngaos Al-Qur'an, salemper, otabadu lemper, tapi sapenare. Hatam bila hatam mah puasaan. Mari puasaan ada setahun tak ngaji ya. Tak istiqomah. Ada lagi? Kalau bersatanya yuk. Itu bila-bila tu ya. Bila-bila. Ya mana ambulambat. Ambulambat totok tukuna. Apa? Siap. Okey. Sakadinto para jamaah, sakala laki muka-muka abang kadinto parengan istiqomah. Dalam hal pun apa saos artinya dalam hal kasayan. Moga-moga betul paring istiqomah kita tu dari Allah Subhanahu wa taala. Teti tergola sekut ngacak-ngacak saya kita bisa akumpul mangken muka-muka akumpola cak minggu datang cak bila muka-muka parengan ana bakal kuatan tak akumpul. Sampun bisa akumpul kak dinto bisa kalaban istiqomah tetap mana bita kedun ka farduan lain bisa istiqomah. Bisa kak dinto saya bisa pada pandangi malam kak dinto muka-muka manfaatnya langkung-langkung dek kapten goda benda kehajuran saja jangan sapora mana bila hal-hal sekarang suntuk saka dinto ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.